Lam suku serang setini kopro kok temo ang naron logi tongo ni mesti bermati ni kopro kok temo ro engka. Chang salo babagra khor agro ni IT bawon internogro CM headline chabogrok bai TERRSS ni chabogrok bai kok saba asok laika hasri monchiokra. Chang salo babagra khor agro ni IT bawon internogro CM helpline chabogrok bai TERRS ni chabogrok bai kashe pangdago asok hasri monchiokra Biplop Kumar Dev. Aslo pula nai matang tang bidi 112 phone number jero borok ni haike lokono juta chunjal birmani kok shahoro agro jeri naikate police helpline ni chabogrok bai kok shawika Okra. Aglo thai October talo 1905 Phyogo ribare CM helpline chetaro thagi naikate kok shaka ani adong robai. Asala IT bo no Montreal ni helpline chetaro thagi shakbai thang lokoro bai kok shakate junjal tongma no sokobona bagi tangbete rongno dagi mongrika. Asalo hasri Montreal gi manjaka nai mutang tangbete ni ADC Pune Rostogi khoboi koboni adong ro. গাইনোকোলজিস্ট কার নাম বললে? কোন হসপিটালের উনি? তোমার সঙ্গে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তাই না? যোগাযোগ করে আপনাকে কি সাহায্য করা যেতে পারে, কিভাবে করা করবে। আপনার কোনো আয়ুষ্মান কার্ড আছে? না স্যার, আমার আয়ুষ্মান কার্ড ওই যে আমি যে কার্ড আলাদা করেছি নাম আসলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার নাম নিয়ে নিচ্ছে, আপনার সঙ্গে কথা বলবে, অন্য ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে। আমাকে বলছে স্যার আগরতলাতে ভাড়া থাকতে, তো একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়েছে স্যার। আচ্ছা, ঘর ভাড়া থাকতে হবে, ওই প্রতি 2.5 মাসের হলেই মাত্র ব্লিডিং আরম্ভ হয়ে যায়। আচ্ছা, এই পর্যন্ত আমি 2014, 16, 17 এরকম করে আমি 4 বার আমার। ঠিক আছে, আমি কথা বলবো। আমাদের মধ্যে ডাক্তার আছে কয়েকজন, আরও আমি কয়েকজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবো, আর ব্যবস্থা করবে আপনার এগুলো কীভাবে করা যেতে পারে, রাস্তা বের করবো। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আমি বিপ্লব দেব বলছি। আমার নাম স্বরূপ দত্ত। বলুন। ত্রিপুরাতে থাকি স্যার। আমার 4 বার বাচ্চা মিসক্যারেজ হয়েছে, নষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, আমি এখন বর্তমানে আগরতলায় বাপ্পা স্টেশন তার যে আছেন, বাপ্পা স্টেশন তারের ট্রিটমেন্টে আছি স্যার। আমার প্রত্যেক মাসে আমার স্যার অনেক টাকা খরচ হয়। Bubagra khor aguni phil bisi chara chichar kazak shakhamnago registration chengirikha shakhamya rok kaham shaknaini jengjalo klayatei. Bubagra khor aguni phil bisi chara chichar kazak shakhamnago registration chengirikha shakhamya rok kaham shaknaithani jengjal phayatei. Online booking khai nogo asubino kaham shepmana himi shaka shakhamya hamkar samiti chairman hayake MLA Dr. Dilip Das. Srangsang Bubagra khor aguni IGM shakhamnago derja thangka MLA Dr. Dilip Das IGM shakhamnogni medical support ada debamabo arthari mandakha. Asalo IGM shakhamnog bisingo ketal lama sramjangnai emergency rok phaike bisingo habai manatei shakhamberokno kaham sebeda bagai tejibi shakhamnogni shakawo oja hilimano hilengna bagai taito jagai tongo hilibo sarmenka. Asalo IGM shakhamnogni support ada debamabo shaka shakhamnogo jerok asayo phiaba bomane dut masaya prono dut dinan dut charmani bagai sep khajanati orthopedic ni bagibo sep daktino khlaijana hini kok shaka asalo kok tuma thumi pustango phai shakhamya hamgor samiti ni chairman Dr. Dilip Das shaka gojam shakhamnuni mong kamagoi thangka haini bagino shakhamnogo jesek master kaham sep prijana hini kok shaka করতে পারছি বাইরে রাখছি। এই যেমন এখানে আমি ক্যাজুয়ালিটি ব্লক করেছি, তো এটা মানুষের জানা দরকার, বেশি মানুষ যাতে আরও সারা রাজ্যের এই সুযোগটা নিতে পারে, সেই তাদের কথা বলার জন্য আপনাদের মাধ্যমে তাদের কাছেই বার্তাটুকু যাতে পৌঁছে যায় এবং জিবি হসপিটালে যেমন ভিড়টা কমে সেই জন্য আপনাদেরকে। স্যার একটা বিষয় জানার ছিল, সংবাদের শিরোনামে বারবার উঠে আসে আইজিএম হাসপাতালের কিছু চিত্র। সংবাদের শিরোনামে বারবার উঠে আসে আইজিএম হাসপাতালের কিছু চিত্র, যেরকম মাঝে মাঝে দেখা যায় সেটা যারা এখানে অ্যাডমিট থাকেন তাদেরও ভোগান্তি হয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, 8 ঘন্টা শেডিং দেওয়া, লিফট বন্ধ হয়ে যাওয়া, এতে
যারা মানে এইখানে অ্যাডমিট থাকে তাদেরও রোগীর পরিবার পরিজনদেরও খুব চরম অবস্থা। এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনারা? আইজিএম হসপিটালে আমরা এখন যেটা করছি যে তিনটা লাইন করা আমাদের ডিজি সেট আছে। এখানে আমি শুনিনি যে এখানে কারেন্ট ফেলিউর হয়েছে, কিন্তু আমরা যে সিস্টেমটা আমরা করতে যাচ্ছি ডিআইপি লাইন যেটা আছে এটার সাথে যুক্ত করে 24/7 যাতে কারেন্ট থাকে সেই সিদ্ধান্ত আমাদের নেওয়া আছে, যার জন্য অনেকগুলো ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন আমাদের এখানে হয়েছে। আমার মনে হয় না এটার ব্যাপারে কোনো সমস্যা বা এরকম কোনো সমস্যা আমার কাছে উঠে আসে। মাঝে মাঝে লিফট বন্ধ হয়ে যায়, মাঝে মাঝে তো অনেক কিছু হয়, যখন ইলেকট্রিকের কাজ টাজ করে আমাদের বাড়িঘরেরও কারেন্ট চলে যায়। তো আমরা চাই না হাসপাতালের, যার জন্য আমাদের কি আছে, আমাদের জেনারেটর আছে, সুতরাং ওটি বা অন্যান্য জায়গায় কোনো অসুবিধা হয় এরকম না, আমাদের অল্টারনেটিভ বন্দোবস্ত আছে। আসে সেটা হয়তো আমি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের আমি বলি না, কিন্তু অনেক কাজ এখানে হয়ে গেছে এবং আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে কিরিটে পেশেন্ট চারদিকে আছে। তো এই হাসপাতালটা তো একসময় প্রায় স্মৃতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছিলো এবং এই আইজিএম হসপিটালের যেটা ঐতিহ্যবাহী 118 বছরের হাসপাতাল, সেটা একটা মানে সুনামটা নষ্ট করে ফেলেছিল। সেই ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে এখানে যতটুকু শহরের মাঝখানে হাসপাতাল, যত বেশি সার্ভিস আমরা দিতে পারি, তাহলে সেটা আমার মেডিকেল কলেজের উপরও চাপ কমবে এবং মানুষের ভোগান্তিও কমবে। তো আজকে আমাদের কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুরা যখন আমাকে বলল, তখন আমি কথাবার্তা বললাম, সেই আপনাদেরকে সবগুলো দেখিয়ে দিলাম। আর আপনাদের এখন সময়ের ঘাটতি আছে, আরও অনেকগুলো ব্যাপার আছে, না হয় আরেকদিন আমরা দেখাবো। যেমন এই বিল্ডিংটা যেটা আছে, ওই যে ডিপার্টমেন্টগুলো বললাম এখানে সব আছে। তো এইটার ব্যাপারে গভর্নমেন্ট যে সিদ্ধান্ত নেবে তারপরে বাকিগুলো আমরা করতে পারবো আর কি। আর এই রাস্তাটা যে অলরেডি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে, যেটা এখানে আটকানো আছে, তো এইটা দিয়ে ঘুরে এখান থেকে ঘুরে ওইটি সার্কুলার রোডের কথা বলছি। তারপরে ওই যে পুকুরটা যেটা আছে সেটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, ওই দিকটার মধ্যে আমরা মোটর স্ট্যান্ড, কার পার্কিং করব, আরও অনেকগুলো আছে। তো সবাই যাতে মানুষ যাতে জানে সেখানে যাতে এসে আসতে পারে এবং আমরা আর কিছুদিনের মধ্যে আমরা কিন্তু রেজিস্টার করব। এটাকে কি বলে যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, সেটাও করব। যেমন কেউ দূরে আছে, সেই ইচ্ছা করলে 12টার সময় আসলো, তাকে এসে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হবে না, কারণ এমনি কোভিড সিচুয়েশনে আমরা সব ভিড়টা অ্যাভয়েড করতে চাইছি, তার জন্যই রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারটা করা। তো এবারই আসে সেটা হয়তো আমি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের আমি বলি না, কিন্তু অনেক কাজ এখানে হয়ে গেছে এবং আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে কিরিটে পেশেন্ট চারদিকে আছে। তো এই হাসপাতালটা তো একসময় প্রায় স্মৃতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছিলো এবং এই আইজিএম হসপিটালের যেটা ঐতিহ্যবাহী 118 বছরের হাসপাতাল, সেটা একটা মানে সুনামটা নষ্ট করে ফেলেছিল। সেই ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে এখানে যতটুকু শহরের মাঝখানে হাসপাতাল, যত বেশি সার্ভিস আমরা দিতে পারি, তাহলে সেটা আমার মেডিকেল কলেজের উপরও চাপ কমবে এবং মানুষের ভোগান্তিও কমবে। তো আজকে আমাদের কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুরা যখন আমাকে বলল, তখন আমি কথাবার্তা বললাম, সেই আপনাদেরকে সবগুলো দেখিয়ে দিলাম। আর আপনাদের এখন সময়ের ঘাটতি আছে, আরও অনেকগুলো ব্যাপার আছে, না হয় আরেকদিন আমরা দেখাবো। যেমন এই বিল্ডিংটা যেটা আছে, ওই যে ডিপার্টমেন্টগুলো বললাম এখানে সব আছে। তো এইটার ব্যাপারে গভর্নমেন্ট যে সিদ্ধান্ত নেবে তারপরে বাকিগুলো আমরা করতে পারবো আর কি। আর এই রাস্তাটা যে অলরেডি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে, যেটা এখানে আটকানো আছে, তো এইটা দিয়ে ঘুরে এখান থেকে ঘুরে ওইটি সার্কুলার রোডের কথা বলছি। তারপরে ওই যে পুকুরটা যেটা আছে সেটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, ওই দিকটার মধ্যে আমরা মোটর স্ট্যান্ড, কার পার্কিং করব, আরও অনেকগুলো আছে। তো সবাই যাতে মানুষ যাতে জানে সেখানে যাতে এসে আসতে পারে এবং আমরা আর কিছুদিনের মধ্যে আমরা কিন্তু রেজিস্টার করব। এটাকে কি বলে যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, সেটাও করব। যেমন কেউ দূরে আছে, সেই ইচ্ছা করলে 12টার সময় আসলো, তাকে এসে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াতে হবে না, কারণ এমনি কোভিড সিচুয়েশনে আমরা সব ভিড়টা অ্যাভয়েড করতে চাইছি, তার জন্যই রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারটা করা। তো এখন আর কি সারোগেট মাদের মধ্যে তারা কিন্তু যে বাচ্চাটার মা দুধ দিতে পারছে না, তাকে কিন্তু অন্যান্য মারা কিন্তু দুধ খাইয়ে যায়, অন্য মায়েরা, এবং ওইখানে যাতে দুধ খাওয়াতে পারে সেটার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু আমাদের ম্যাডাম যেটা বলছে যে একটা মিল্ক ব্যাংক বা এখানে থাকবে, যেখানে থাকলেও বাচ্চাটাকে মনে করো ফ্রিজ যা কিছু থাকবে সব থাকবে। যেমন আমার এয়ারপোর্টে যেমন থাকে একটা স্মোকিং জোন আছে, এয়ারপোর্টে আবার ব্রেস্ট মিল্ক দেওয়ার জন্য কিন্তু আলাদা এই জায়গা আছে। এই আইডিয়া নিয়েই আমরা এটা করবো, যাতে কোনো বাচ্চা মায়ের দুধ থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। নতুন তো আমরা এখন স্পাইন, এটা তো অর্থোপেডিক্সের ইয়েতেই আছে এটা। তারপরে আমাদের টার্গেট আছে যে কার্ডিয়াক ইয়েতে পেসমেকার বসানোর জন্য যে একটা উনি আগে চেষ্টা করেছে,
তো ওটার জন্য আমাদের একটা টার্গেট থাকবে। নতুন যেটা আমরা করবো আর কি নেক্সট আমাদের কিন্তু চাওয়া আছে একটা আইজিএম এর জন্য ব্রেস্ট মিল্ক সেন্টার। ওটা একটা ব্রেস্ট মিল্ক যে বাচ্চারা শিশুর জন্মের পরে ব্রেস্ট মিল্ক পায় না, হ্যাঁ, কিন্তু ওটা মিল্ক ব্যাংক একটা থাকবে। সাপোজ কোনো মার যে এক্সেসিভ ব্রেস্ট মিল্ক হলো ওটাকে রেখে দেওয়া, ওটা সাইন্টিফিক ওয়েতে রেখে দেওয়া, যে বাচ্চার দরকার হবে ওই বাচ্চাকে দেওয়ার জন্য, সেটাও আমরা একটা পিআইপিতে প্রপোজাল দিয়েছি, এনএচএম এর থ্রুতে পিআইপিতে প্রপোজাল দিয়েছি। যদি হয়ে যায় সেটাও আমাদের এখানে অ্যাস্টাবলিশ হবে। এটা মানে মোস্ট মডার্ন আর কি। এখন যেটা আমরা করি আমরা এখন যেটা কার্ডিয়াক ইয়েতে পেস মেকার বসানোর জন্য যে একটা উনি আগে চেষ্টা করেছে, তো ওটার জন্য আমাদের একটা টার্গেট থাকবে। নতুন যেটা আমরা করবো আর কি নেক্সট আমাদের কিন্তু চাওয়া আছে একটা আইজিএম এর জন্য ব্রেস্ট মিল্ক সেন্টার। ওটা একটা ব্রেস্ট মিল্ক যে বাচ্চারা শিশুর জন্মের পরে ব্রেস্ট মিল্ক পায় না, হ্যাঁ, কিন্তু ওটা মিল্ক ব্যাংক একটা থাকবে। সাপোজ কোনো মার যে এক্সেসিভ ব্রেস্ট মিল্ক হলো ওটাকে রেখে দেওয়া, ওটা সাইন্টিফিক ওয়েতে রেখে দেওয়া, যে বাচ্চার দরকার হবে ওই বাচ্চাকে দেওয়ার জন্য, সেটাও আমরা একটা পিআইপিতে প্রপোজাল দিয়েছি, এনএচএম এর থ্রুতে পিআইপিতে প্রপোজাল দিয়েছি। যদি হয়ে যায় সেটাও আমাদের এখানে অ্যাস্টাবলিশ হবে। এটা মানে মোস্ট মডার্ন আর কি। এখন যেটা আমরা করি শোনো, আমরা এখন যেটা করছি ত্রিপুরা সড়ক থাङै दङनि bagै salbrungno jawasi khlaima dongsibo obahakino tekaisa mangpli kasai phaikatini srang sala belbari amjayo ত্রিপুরা সড়ক থাङै दङनि bagै salbrungno choba jorabo tuini bagै choba jorabo chamutai samuni bagै choba jorabo lama kaham samlai choba haino hai lama kasula jak belbari amchani lokorok belekini kedengma jora lamai lama snam jaga junjala kalajak adang madang snamai lama khiklai toneja chomponnogorni simi jompujula thangmani lama tabuk lama thangpai khlaitigya gudrak mudrak ungjak lama snamai redi sanlai lahar kasulakya tejar kem ganani lamprawo video by kok sanan thangke bosaka HDO sungna koktoma horjak borok phaisak jora tamu solution khane musa khuk khengpaya hnei bo jagani kotuli pekha yagolo amchani lokorok toyabo lahar kasu tongakya tai HDO phai kogriya sak lama snamar na kogriya sak joba ni khorang tisau tongnai hnei junjalo klajak lokorok sawi khnarka longo sangtini kasuma tarong ka sini auto syndicate plus yang local botongo tai sini jombo syndicate botongo sangtang bage tini kasung kai sini lama sungnuka 2019 jara tender manai pore borok 6 mas moto khaikena samung khayen pore adang madang khaikelangkha adang madang khaiman pore tabu phoi khaije lama tabu masing season klai tongo masing season phoi tabu lama rom phaya lama obungja ngawan bagai tangai lama obungna nang sini प्रश्न कमो प्रशासन थानी ताई सिनी जरा रो कन्ट्राक्टर मानाय बिन थेर सिनी प्रश्न नों जरा अरो नों सामं खाया नि जों अरो कोसिना जा अंका तांग नों सामं खाया तामनि बागे अ तामगै जोंजाल तंग ता बो जोंजाल तंग नो लामा न फाय तंग जों लामा तनगर तो जम्बुजला आरो सुनुखा लामा कबाय संगारि बो साइड खलायमैया गारि क्रस खलायमैया लामा खामियानि बागै बासा कुन कुनके एक्सिडेन्ट मोनखा गारि रबो गारि कानाय तै पेसेन्जार तै गारि ड्राइभार बरबो साइमानो लामा हामिया जतन लामा हामियानि बै कस्टमारनि जंगो तमामा रुगि सुयो थाङै टेबो सुगि र कस्टमारनि उखंगो गावन बागै मोनसुतो अ लामानो तारि अ मासिनि बिसिनो सामुं रमनानै थों कयदिनि बिसिनो सामुं रमनानै थों सिनि दाबि তারা প্রশাসন ও লামনি এসডিএম ইনকে লামনি যারা কনফিডার বড় ইনকে পিডাব্লিউডি নি যারা এসডি রক তংনাই রক বড় সুনো কগ্রিয়াসে পয়েন্ট সইয়া খাইয়া তার বাগে বড় সুনো কংমার নাই ও লামা দাক্তি খাইনি বাগে নো থানাইবো ওদা মদাপরি কাসুমান কে কোনো কোতাবো থানাই পূর্ব কাসুকা কেন্দ্র বড় কক্সিমিরি থাঙ্গো তাবো সাম খাইয়া যে সময় কাসু আপুসিমি কগ্রো খাইনি দতি খাইনি হनै सोंनुखा आबन परे तापने काम सामरम रेखो नो दिनर कासम तो मालखुंसार ना सिमदा पब्लिक बोतंगो मालखुंसार नै बोतंगो Actually, till now, no any solution has been come. No. Ani thani tabu omo hakun information to. So that's why I have called SDPW. Let's see, and we are hopeful some solution will come. Thank you. No, belai hamai media rong no. Hai
sini semua cantik salah lagu jalanan kita. বিশেষ করে চিনিও লামা জম্পই তো জমনগর তো জম্পই জেলা अब বাইপাস হরিপুর 2019 अब टेन हारंखा टेन हारंगैnya আমার ওটা কই গইনাই সংসো লেখা ওটা ওটা সংসো লেখা প্লাস अब 2020 नि लास्ट अंखा स्टम थांगा ओ जे रोड सामजामानता गटाङै अब स्टम थांगा अबाके 2 बार 3 बार रोड ब्लक खा ओंखाय डीएम फायो एसडीएम फायो भिडिअ फायो कौरि थांगो जे उंनाय एक्शन बरंनाय 2 सात परे उंनाय अमका कौरि थांगो ओंखाय एमन जे सोंताबो जे रुट तो चलि तनो नि मत कुनो परिवेश फालिया लामा हामिया गाड़ी सात खेमिया बरक थदायो एक्सिडेंट अंगो एमन के थबु थगिया बरक जगबो रजन साइमानो दा आबोनि बागै अब कारण ताङै कसाय दं खासक दिनि ताङै सामजागि अडें मडे खायै बाकी ताङै खाइजागिया फुलफिल खाइजागिया और बागै जों दिनि अ रोड ब्लक नि माध्यमे अबना जों सिननो मुसुंगो साइमानो मुसुंगो ए जायगासिनि भिडिअ साया सबायजाक पिडब्ल्यूडी जिउ फाइनाय ओंखाय जोंनि कन्टेन्टारबो फाइनाय बरक फाइ जुदि सलजों खाइखाय जों रोड ब्लक मा थिसानाय जुदिनो सलजों नि हांखाय जोंनि रोड ब्लक एम हजगते थांमानो अबा हेबसा दं दाबो 3 বছর জরতে কাজ জনায় আর থাকি 3 বছরতে কাজ জনায় সামিয়া দাবো এসজি ফাই দङ पिडब्ल्यूडी एसजी बो फागार दं ओंगा कन्टेन्टार फाइ दङ बर फागार दं फाइनाय बर सम दाउ सलेसन बुहुरो साम खाजनाय इमिडिएटली खाना सानसे साम खाजे हांखाय जों रोड ब्लक न एबार फ्लग फिनाय देसा माहासिन তাতো ভিডিও ফাইজনো কা ভিডিও বাইকে কোন ককটা সালাইকা ভিডিও ফাইজাক নকা सार भिडिअ फागिया बो का सावो जों सालायनाय आसुगै मोनना रोड ब्लक दिसादि रसादि अबाका सिसर जों खामिया अबाका जों अनेक बार साइमानखा खबा खागिया बंक खनावै एमन खायनाय जिनि कुनो रेसपन्स माया दाबो जसन कुनो रेसपन्स माया खाइजागिया अगर दिनै जेसका बनो इमिडिएटली जुदि कग्रि थायाखै लिखितरि थायाखै जों मते दिसाया पाइथागो फाइ सपेका एसडीओ दानिया कलय तै तांगै लामा सनामन आदां मदां खिलाय तनने नाखा शुक्रबो सावै खनारखा तंगनि मो लामा सेनि तरि खाथिनो अमो टोटल लामा का 13.65 किलोमीटर अमो जंपु जला खु अमो वाइडिंग सलि तंगनि 5.5 नि काका अमो सामु सलिते एजेंसी बो सामु खाय तंगनि 2 বছর খুব কামকার সামু খাইয়া ओमफ्राय एरपरे बिनि मोटामोटी बिलंखा प्राय 4 कोटी कासाकासै के बिलं माने परेखला बनो जों चिनारो जों जेहेतु एनएस नि होइतो जों सुदु फान 45 लाख समान के जोंबा आ रांनो पेमेन्ट खाइया आबन परे जे रेस्ट जे बैलेंस रां तंगना जोंनो पेमेन्ट खाइमालिया ओंखाय बरक तामुखाय आमनो बन्द खारि के सामु बरक सावजे जदिन पर्यन्त जों रांमाया आसदिन पर्यन्त जों सामु खाइया आपते हेता बुंको ओंखाय जों तो परनो जों चित्र रिखिया जों रिक्वेस्ट खाइया जे तुनो सामु बन्द खाइतोया पाब्लिक रनो डिमान्ड दङ ओंखाय बरक तो खूब अम्बगे केवा संगाय तंगाया लामार फनो बन्द गुमान हने बरनो सामाने नेगो बरक गोसाव जों रांमाया खायसो पे खाइया आमते हे बरनो बक्ता तामनंग बक्ते को ताम हो ओंखाय ताबुक तो बरक ताबुक आनि बक्तबो तो ताम बताव साखान बरनो जे सानाय जों आफाइन खाइने बरक जदिसि ताबुक बरक पाब्लिक रनो डिमान्ड जे एकदम माने लामा हामसो एका जों बरक ए आखारि आका तो जों कुन खाइना करे जों जेसे माने जों खाइनाय बरक जदि साखाना ताबुक कयता असुख खुसुख खाइपानो नरक नाय नेगदि खाइखाबा खाइदि आम तरक साखा जों आबायपानो जे मान माने बरक जे सामाय जों जे बुजि बाहाय जे स्टेप नामाय जों नालायनाय आसे जों जे थाइथिं जे सामा जे रांमायन बागै जे सामु बको खलालिया माने आमका ताम बागै रांमाया आम ताम रां तो एक्चुअली आम फान सोनो प्लेस खायो एनएस नि चीफ इंजिनियर से ओंखाय एनएस नि चीफ इंजिनियर होइतो जों फान से माले का तो जों तबन बागै माले आबलां बसाय माले फान के ताङै खालि अब आबलां साय प्रॉब्लम न त आबलां सिया आमनो कुन प्रॉब्लम दं साय मिया ताङै माया किन्तु आसं फान माले आसं फान से खालिया आं सक्सिम आपन यागलो नरो चीफ इंजीनियर बे कग सालाके आपन जों एमनेते आनि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर बो चीफ इंजीनियर बो कग सालाके जों रिक्वेस्ट बरका चिठी ब्रो काजे बरक सुसु रां तंगनि रां मायखौ बंनि रां प्लेसमेन्ट बागै किन्तु जों तापन फान कुन रिसिभ खाय jadi sa tini jon ta bo kas kas lama hamia hang tong ke lahar je ka sulai tong lukodongni biman jengjal onek ka bamang tong abon ti kan ta dai nya na ja abu to dai bolte जों dai na to sin pura doctor no dai mana na yamo जो doctor जेबो माने instruction ना हायकन मासुलिने जे रोड हामिया ने गोबां मा रोड एक्सिडेंट नुबै दं आबो सरकार दा दायना नाय ना एक्सिडेंट अ माने तो आबो तो जों जदिसे हामिया का आबो जों डॉक्टर फाइनो जों अकमाव नाय
Tamu kamu jadi nang abang ang sang ani torop tu yang disuk terati ang mana ang sanai mana ani upor tega jadi je sarang mana abu tantai saya ni ya apa yang tanah teri Japan teri je lama sebenarnya apa Japan saya ke sarang masa tu mah ikan tang mai abu kan norok sakat tangi norok abu kok salai mana karena abu tu fan ni bepar fan tu sinar phaya abu executive engineer se fan upai por se video Engkai fan ni bepar senglainya ke salainya kelai tangi phaya boza tangi ke abu kan norok sakat tangi senglainya mana ani torop tega jeta maya abu ang jere siman ang abu sakat Ini payment sana nanti orang pakai, pakai pay. Ang video saya pano sanka, eragian executive saru sanka no, jahe lama bondong tu panik kanawo, ngan bisa tangi deh dekang, kayaknya hay nemen tiking orang baru lama bondong kali, baru kok kayaknya baru kok butin no, najo namo, je asik lama hanya ke baru kayaknya no, maka kayaknya pun ang baru nabun masa kaze, sing tu sini mau high condition, sing sini payment tu mar sing lima ka, deh sing balance tu kok. Apona je agency tong le bos hau je kesek rang mai ka to bo khaya ne to bo ma ka bo khai nei chapiu ta se samu ngai job tor do si ni department hoite fund of place khai jor se fund ma ka kai bo bro samu khai ke ba lukun bai ka ham ton bagin ka ham ta San bod ton khai PW din. ang PW ne diwang khunu chabi so nai do ton khunu ka asul ko Hati bahasan ni bisingo lama senamna kog remani ya gulo lukurok lahar ka suma rosan yang lekya tumung lama senamri ya hangke phane salot jobote botona hini kurang tisa lekya senamna sentini ka sumani to lok botan nukha borok abu sungwe kog rekha borok da si je tompono to jompujira lama jara gobai kutuk tongmani borok samnang bagi gosika engkai judi borok khayang engkai borok phaya saptan bising borok khayang sumwe kog rekha engkai borok kog rekha to sungmai nyakha borok dati khayang teng borok gosika sinje dabino borok jarak kagos je pura full paring ba full pura piece na kai borok already high level borok khojak ko gap to tab gari chol dro borok gosika gari chol dro jarak kutu kbai jamai ochom bono to jombu jela na borok thikhai nangka repairing kaun bagai sing gosina ka phaya saptan bising borok khanyai jodin borok khayang ka chinte soba kotor na khanai Jerok insurance khane bagai 1000 rang khatine ne bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno shengnai puito thangi maya angai tongo sabno sengke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thangla shu khlainani boroni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotuni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company orojo to malkhung eba car motorcycle sagduk eba health personal accident fire accident ungmarone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751030/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia
langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tei rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by Kerengai insurance tei rang khati mune kok biti nawi mano Tanai Chorshotini Shalo, Koi Hankor Jampo, Barcho, the Ringo, Kasha Pilano, Lachi Mosinja, Wana Mosinja Pati, Pati Tanka. Tanai Chorshoti Shalo, Koi Hankor Jampo, Barcho, the Ringo, Kasha Pilano, Wana Mosinja, Lazimasinja Pati, Pati Tanka. Barcho, the Ringo, Nikusam, Ring Fune, Shumon, Chudri, Koilashor, Amsri, Ringo, posting Tong to Dino, Barcho, the Ringo, Motari Shalo Pai, Ringo, Umor Sosia, Brino, Rompre Sompre Klaika, Haniba, Lajijaki, Buri Bitibo, Germany, Tabuk Ring Fune, Shumon Chudri. Along Bishingo Chopzaka. Asani Padimuti, Tinisrang Salo, Baucho the Rinogdi, Stringai Rokasha Kadomo Himoto Klaika, Aromanjaka, YTFD, Working President Prosper Devonakari Kubudi Adongra. Ring Siri Pajentibo, Shaimanka, Shumon Chuduri, Nitomon Beleno, Hamia, Tanai Shalobo, Buriro by Kesikeren Nka, Hani by Kubudi Rinobo, Shezakpani. The Bausha Pajan YTFD, Working President Prosper Devonashaka, Shumon Chuduri, Beleno, Unfit, Bono Shabok Dismiss Kaidari Dangai. Also Simia, Jerok Pati by Grunzak, Brogno, Crackness like Crack Master Navibo, Korang Disazaka. Botebo Shaka, Kashakok, no Polayo, Umor Soxia, British Shaka, Jacob, Hanbia, Shawi, Shiltamani, Abono, Rosawin, Naharia, Hinke, Puskanish Halo, Kotor Jobakane, Hinibo, Shikli Mudika. Kaisa program tong sini sekolah aman bagi sing jatuh palbaksa tong bagi phale mane ngengge oduna kaisa sini orang haja transfer thangjak master phainai bono hanang kudang phainai kya but physical task phainai kya aman bagi sung din bagi himbata hinai mane manke bono sung justice nai o master no master Shumon Chaudhary nor bono tam shasti nai sung bana phasi nai o tini chandon potrika onuka bini bagi pora maya hinai agi bor shasti ribo naki ba ki pora maya ra naki ba o school ki pora mane student da pora manu ba pora manu bakun pora maya ya o master ni mongtamo Shumon Chaudhary Shumon Chaudhary kami ke person bo tahun ba ko school na tenet pas khlai jaka sikango agi bo agi om kamu kami bagai nai kaidang mane bonan ar ge hininga ten start khai dhama ninge o school ga boro bahai ga dino thane pastor sosti pro bahai ke sobe na jaga bo bahai ge amla sung saimia bi logi invite khlainar kre bono ke bo bungni stam ni bisong ke bo invite khlainar to dong nok kon saine mana bo saimia amla nge bo je o buko elija je samane অমিত স্যার হিমানে অবলে ও মাস্টারলে বব হাইতে সাব অব আমি হিঙ্গে গেছে নি ব্যাঙ্গালোর টিচার ও স্কুলে না বুত বব হাইতে বাব নর তাম নাই जों Shumon Chaudhary no फासि नायो तामनि बागै फासि बो कोन सामु हामिया खाइमा रख बेत सामु खामिया एकदम स्ट्राक आबन बागै नर फासि नायो बन जों तंग साथके मसला तंग जागा बो परन बरे सिनियानो या खलांगै बर फटो को बागै फटो बुजाक तंगयो आबो जों नगु काहन पाय जों सावै माखासे गथमानि बिसिंते बो कायसा निउज पेपार खयनि निउज पेपार बर नंनि बागै एबा जे ओ बुकुक इलिजानि मंगै परा मायांगै सेमतिं रखिन सामना बरगले बुजति कुबुय पुलानो नन मिडिया न नामसबो नरक साइमानो थानाय 5 तारिख फेब्रुवारिव सरस्वती पूजा अदिन सिनि 12 हाई सेकेंडरी स्कुल हाइसे होम जमका आमते हाई सरस्वती पूजा न खलालाय तंमानि ओंके ओ पूजा खाइमानि बिसिंगो से मो स्कुल आगिनि एक्स टीचार सुमन चक्रवर्ती
চৌধুরী সরি চৌধুরী বন সাবো রিঙ্গই বন তেইসা মই স্কুল বন ইনভাইট থাকে মানে বিনি তমং সিত্রা তো আগে হইতে না সিত্রা আগে তমং সিত্রা বাগুই না বন মই স্কুল তংমনি বন মো আমচাইনি ক্লাস মই স্কুল নি টিচার স্টুডেন্ট চাজেন বন মই স্কুল হইতে ট্রান্সফার খাই কলেশ্বর কাইসা হাই সেকেন্ডারি স্কুল বন ট্রান্সফার খাই রমন গেন্দংনি বিসিং তিনি কুয়েশন ফাইমানো গতনা গতিमा তো 5 তারিখ গতিখা নক তিনি তাম বাগै হিমব তকবা প্রটেস্ট খেলে आंगाबो सारा मुसुंगो जों नरक तेसे सुमै मानो ओ जे सुमन चक्रवर्ती चौधरी बत अलमोस्ट ताबो रमजाक जेलस दङ बा रिमानेस दङ आबन बागै फानो ताङै नरक तेसे हिमब तकलाया आंगाबो कम्पिटिसन साना थांनाय ताबो आं फार्स्ट अफ अल आं मनो साना मुसुंगो प्रसार करनो तामे हिंदी सुमन जे चौधरी बत इ जागानि काइसे एक्स टीचारसि बनो जदि केबो जदि बनो इनभाइट खेकाय कोन दिन फन म स्कुल भाई सबाइगला खामो फार्स्ट एक नम्बर आबो एक नम्बर आबो आं साना मुसुंनाय साब बनो म स्कुल नि होइते ब टीचार ब साब स्टूडेंट मा बनो जे सपन बनो इनभाइट थेका जे इनभाइट खाइतनाय एक नम्बर प्रशासन बनो नाइतुं नांथुन नाइतुगै जे रकम सुमन चौधरी जे रकम माजरा बेजां माहाय बबा हायनो माजरा बेजां नांथुन जोंगाबो ताबो तिनि हिमब तंनि बिसुंति जोंगाबो सालायगा प्रशासन जों ताव आबोनि खेत्र जों पुलिस अफिसा थानाव थानाय सुमन मजुमदार कोन दिन बसाजिं ससिं रे फाइनाल को गया बनो के सुमन चौधरी बा काइसे काइसे रिंखाना आबगैनो फाइखाना आबन बागैनो बतिन फाइके आबनो जों साना मुसुंगो जे बनो रिङै तुनाय जे बनो लगिरिनाय म सामुं सित्रा खाइथानि अ बरंनोबो दंबै माजरा रिनांथुन माने खराक खराक शास्ति रिनांथुन जों आबन बागै तिनि हिमब त खालामनि ते काइसे को गे ताबो रमदि तामनानि सेन्डो न्यूज जे तमं सित्रा सुमन चौधरी बजे खालामनि आबोना बर कुबै कक सियाखै सिनि बुखुक जे ताबुक सिनि उनको जिबि हस्पिटाल ब सागनाय जगह दङ बिनि कन्डिशन तागो एकदम माने क्रिटिकल न एकदम सीरियस गो तागो हानेको ओंगा आमति हाय पार्टी मनुसे ब कुबै कक सियाखै ताताल कक सियै आमो हायकै ब ngoi tongka tabo mane tamrok hin sijaga jaga bo sijak tongo je chini bukhuk jog bo mane agi pora rok maya tongmani o pora rok maya ngo school o sumon o je samung sitra khane bo bono mane gota khane ni punishment dorika mane onek ngo bukha tokha amti hai aboni bagai bono mane tam hinani porishut nana bagaise bo amti haike plan khayune bo amo haike bo ajaga sijak hengka angabona sana musongo chini bukhuk jog jodi bo asugno माने स्टूडेंट हामिया आसुक नंगो हमका परा माय हमका आं साना मुसुंगो ताबुरमदि इंकोनि सेन्डो न्यूज नि आजागानि एडिटर आं साना मुसुंगो नुं जदि नाहागाय सिनि ओ बुखक जगनि बिनि 6 to 12 बन्द बिनि प्रोग्रेस रिपोर्ट बिनि मार्कशीट नुं चेक खानाय मानो जोंगा सोशल मीडिया बिसिंग रिना माने रिना खाय रिमि मानो तामा हिंदी बो स्टूडेंट कामदा हामिया बिनि प्रोग्रेस रिपोर्ट नाखिना बो साइ माने ब्ले नों आजागामति हाय ताताल फेक नो सिमाने आबो सागलाक आं आबो तेकेसो कक साना मुसुंगो सेन्डो न्यूज न तिनि तो जों सुदु लामा हिमबो तक्सि खायगो निनो ताताल कक सिमुं नुं जदि रसने हाकाय जों लामा का सुलायनाय सिनि स्टिब्रा हास्टिनि स्टूडेंट रक सिरिंसिंगे तंगलाक लामा का सय जे समय पाब्लिक रक हेरा नेंनाय आबनि दाय किन्तु एकमात्र नरक माजांनाय आरो सेन्डो न्यूज माजांनाय आबो आं साना मुसुंगो नंनि जे कक ताताल सिमानि नरक दाति दाति रसायना नंथुन रसायाकाय किन्तु मसबा थाबै तंगलाक तेबो कतर फुवारै जों तेबो कतर संग्राम थानानै आबो जों चेष्टा खालायनाय जों खाबो खायनाय हायसि अबनाति नुबाबर कग्र कसानाय नादि कायसा एज ए ह्यूमन एज ए टीचर गाय कायसा बिनि फिजिकली मेन्टली कायसा बिनि फिटनेस तो नांगौ दो गाय ताबु नुखा सुमन जे सुमन बहाय बरक तो ब फिजिकली ब फिट या ना मेन्टली तो फिट ना बिनि कोन एजुकेशन फिट माने कोन दिके फिट करिबो आम हाय बरक न माने एजुकेशन डिपार्टमेन्ट तो निया करे आम दिखे टीचर न डिसमिस खाइरे माखायनो बेलाखै जानाय हिने आखे वानसु गहायसि MBBWS ni loa jeng baitini hokuti shawa kari nukuni lokoni bisinga blanket bagai loko chupa mong haya keba hoda chupa mong banda klaiga bisi kedema robino MBBWS motha loko chupa mong ribuitango jora hamia jora sak hamia rongno abo hakino laitanai salrongni hake chupa suri ma hake tini srang salo hokuti sha amsayo MBBWS mothani loa jeng bai te kokrok media from ni chupa subai amsane lokoni bisinga blanket bagai chupa suri jakha aro thani manchaka MDC Robindra Deborma MBBWS ni naikol fangjak Shivani Deborma kari kubri adong ro yakharo chungtini oro dumashara mai guno khade সবাইকে তো oro সবাই মানে রিজন
অবঞ্চে সেকাং নং কোজা লামা বলাইজা আবংখা মিডিয়া ফর্মনি হইতে ন খবর সকাইমেন চিন্তানি যে লুকুচুবা যেহেতু নরক প্রত্যেক বছর নরই দङ তো তাকলাই বিয়াং বিয়াং খাইজাক অরর ফাইনানি বই লুকুচুবা सान हरौखाय ठीक আছে হনে যহদে বরক সাগাঙ্গাইনা जों গসিকা যে जों রনাই হনে যেহেতু ও সামঞ্জে जों তাং দङबा কিন্তু কোনো এক রিজন অপনি অরনি প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হয়ে ওইনা দিকে দায়বদ্ধ থাঙ্গো যার কারণে লোকের চিন্তানি রাংনি বিয়া যেহেতু চিনি সোসাইটি মহারাজা বীরবিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যে 2 বছর কোভিড नि बागै খুব কষ্ট অনুচলি দङ হাইকনো যেটা আগেনি সিমুং লুকুচুবা চুজে রনা মুচুং মানি বখাও দङ মানি আবো যখন তে লুকু রনচুবা নানি বখাও তুই আগু গো তখন কোনো ভাবে আনধানি মানে লামা খুলুকজাত থাঙ্গো আবো একমাত্র ঈশ্বর দङ হনैनो आं खाखायो আবো हाय लामा मानु हनै আবো हाय बेदेक न যখন তে आंगरो फाइनानि को গ্রমানি পরে আং ফাইমিয়া রানি বিয়ালেন গ্রহণ পরে তিনি এমডিসি স্যার রবীন্দ্র ব আনা হঠাৎ সাও যে লুকুচুবালাই যেহেতু চুবাই দङ চুবা রিলেনা হিন্দি ফোনা নিকে आं सागा रैना तो मुचुंगु सार आनि जागाबो नायजाक दङ किन्तु रांनि बियालनि बागै आं थांमाया तो आबो हाय न सालायते ते खरकसा अर बाय खबजाका जे बाय साधना हनै बबो आं बाय अनेक दिन धरेनो दङ तो आबोनि थ्रुते बायनि लगी सं जेहेतु चाकरि खाय दङ बरक अब चुबा चुरखा कम्बल তিনি 45 পরিবারनि बागै कम्बल सपायजा गर कम्बल खूब गाहाम न आं जेटा व्यक्तिगत ना हान तंमानि आबो तेबसि कम दामनि तंमानि आं आसक सुबजाया बा साक साइसं खलायनानि तो तिनि मानमानि कम्बल अनेक से गाहाम बर कपाल गाहाम होनो खाखायो आं जे कम्बल गाहाम मानखा जोंबो कपाल गाहाम जों अ जागा फायना होनै जेटा कग्रमानि परे अमा हायगे मास कायसा बा 1.5 मासनि परे सपाय ने खाखायमिया तो सपायगा जोंबो कपाल गाहाम न आबोन बिसिं जों दिनै अंकनि हयते মিডিয়া ফরাম নে হতে কিচারি রক যারা চিনি টাউন চুবা চুর নাই চিনি বড় রক খা আবো তুবু খা চিন সোসাইটি নে হতে চিনি বই খাতা রক অবহাই রক খা তো খলাইনা মুচুং माने गोबांमा नाहार मुं गोबांमा किन्तु सक्सेस खायना थांगा एकमात्र रां नांगौ रां सारा कोनो ककरे आ रांनो चिन्या फगो ताबो खूब क्रासिसो चलि दङो साइमिया बसकां दिन दगो तबो मुचुंमा गोबांबा ईश्वर कोनो ना कोनो भाबे रवै दङ सुलुक तो खाखाय बसकां दिन दगो आं आटकी गला चिनि लुकुरनि बागै ते सामन खाय थां मानानै हनै तो आबोनि आं आनि बसायनो फुला सागा के आनि बसायबो ते बनो कयजना बिनि आबो दंगा बिन दन्दर जों साजुंया अजा सुबो माजागा बिनि अजा का सुबो माजागा ते बिनि दलबो दंगो के बरनि सुबो मा बायनो सिमबो आसु जवा ते फैमानखा गत्ते किसा तंखो 100 टा नामनि बिसिनि ते 100 टा तंखो आबो सार बियांग्रनाय आबां साननाया ताबो मान नगम तो 50 टा अच्छा ता कैसा संग के न तो हम हाय के लाइट दङ ते गोबां मा न हाय माने रिमानाय उपयुक्त बरक दं ब्र न काम कन्या मसु बरक न बकन्या मसु बरक तो नानि मुसुङै दङ सामनो रखे न आबो बरनि कैसा सामनो रखे जे जागा ना मुसुङ आ जागा माने थां सगैन आबो बरक न तुगि माया नै दङ माने जागा द सगैनो सगैया आबो बरक कैसा बखाव खुब दङ के एमने के ना फैदि नि तो साइ दङ अनेके के जरा रिमानिया आंबो के जराबो yang matana nango yang nungzaki yang matana nango ke nok sangsar botong jawo sinibo besabo tei gaun bagini ko jara kisi sama mama bisinte ko sibani bai te sini ki w motha joto no talogi nai akono subala jang 2021 te 2022 bishini mai pajabuni sangbotang hapangni phajingtei chengri jaka dolai hangkor ambasawa 2021-2022 bisini mai pajabuni sangbotang hapangni phajingtei chengri jaka dolai hangkor ambasawa hokbar khainai hayake mai kanya thani mai pajagoi tongo kuintalo khok chichuku ra prichi rangkhe pajagoi tongo kolai ring nokhlawo mai pajabuni sangbotang ngai tongo ambasa bukhaste abjini juta juta thaini simi hokbar khainjarokno borokni mai tubui phalai tongo mai phala phainirokni bukhakti saimanka hatini selai hapang tekisa rang kobang ribui phalai pai tongo haini bai rang bukisa kobang mano hinai saimanka omohai sabungbutang tonglai February talni chisa salmari jora abono karibo mai phala phainirokno registration khlai brokni mai phalmani rang account no diary jangnai hinibo koktumo saimanka
করছি শ্রী পদ্ধতিতে লাইন ধরিয়ে করছি এবং এটা উইডার মাঝে আমরা যে এবার ফলন ভালোই পাইছি প্রায় 20-22 মন ধরে পড়ছে এখানে কয়দিনের প্রোগ্রাম এটা? এখানে 5 দিনের প্রোগ্রাম 7 তারিখ থেকে 11 তারিখ। কি করছে না এখানে এই সকালবেলা আইছি ঘুরে ধান লই আইছি, ধান আইয়া স্টেক দিছি, তারা সিরিয়াল ফলাইছে, সিরিয়ালে আমার 14 নম্বর। সরকারিভাবে নেই? সরকারিভাবে। এমন ক্রয় করতেছে যে আপনারা উপকৃত নেই? আমরা উপকৃত, আমরা আনন্দিত। এটা ফল মানে সরকারে কিনে মানে আমরা এটা লাভবান হয়েছি আমরা, তাহলে আমরা এটা বাজারও 550-600 টাকার ব্যবস্থা হলাম না। আর এমনি তো আমরা 776 টাকা সরকার নিতেছে কুইন্টাল, 4 কেজিতে যদি বাদ যাইতেও আমরা লাভবান। আমরা 50 টাকা যদি কুইন্টালে কম পাইতেও আমরা লাভবান। আগে আর পাইছি এমন? হ্যাঁ, আগে তো কোনো সময় আমরা পাইছি না, এই আমরা প্রথম, আমরা কোলাই এরিয়াত বা ধলাই ডিস্ট্রিক্টে মনে হয় প্রথম এই নিতেছে। আমরা কৃষকরা আমরা আনন্দিত এটা পাইয়া। আমার নাম বিশ্বকুমার চাকমা, আমি এগ্রি অফিসার। গত 7 তারিখ থেকে 11 তারিখ পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে যেমন ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট এবং এগ্রিকালচারের যৌথ উদ্যোগে, যেমন আমরা এগ্রিকালচার তরফ থেকে আমরা রেজিস্ট্রেশন করাই এবং সেইভাবে এই অনলাইনে বিল হয়, এইভাবে আমরা ক্রয় করছি। এখন পর্যন্ত কত কুইন্টাল ধান ক্রয় করা হয়েছে? 100 কুইন্টালের মতো এখন পর্যন্ত ক্রয় হয়ে গেছে। এটা কি ধলাই ডিস্ট্রিক্টের কৃষকদের থেকে? 100 এমটি। তো কত করে কিনা হইতেছে? 19 টাকা 40 পয়সা পার কেজি। পুরা ধলাই ডিস্ট্রিক্টের কৃষকদের থেকে? এখানে কোন জায়গা? আন্ডারে 2টা সেক্টর আছে, 2টা সেক্টর ধলাই ডিস্ট্রিক্টটা কমলপুর, ধলাই ডিস্ট্রিক্ট এটা তারা আলাদা, কমলপুর তারা আলাদা। কোন হইতাছে এটা সালামা সেক্টর, কমলপুর এটা হলো কলারসিরিতে, আর আমরা হইলো সালামা সেক্টর অফিস, আমবাসা এসআরসি পাড়া সেক্টর অফিস। এখন পর্যন্ত আমাদের গত পরশুদিন 18 জন, গতকালকে 21 জন, আর আজকে এখন পর্যন্ত 25 জন আমরা রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছি। ত্রিপুরাসারनि सिरिसिदिनि हुकुम मुकुमु ताबुक तिरुक कमना फाजिं थांगै तंगो आबनो कासना बगैनो तिनि पांदा ख्लाइजाखा नन्दनगर आमसायो। ত্রিপুরাসারनि सिरिसिदिनि हुकुम मुकुमु तिरुक कमना फाजिं थांगै तंखा ताकमुं रिकमुं वामुं मुसुमुं कमना फाजिं थांगै तंखा जे बरक ताबुक किसा मिसा वा करं तंगो borok bo haino omor chakra ngmani bagui komona nai tongma banai rong nutaisa haino hai tubona bagui o samung butang rokno luwajikha ত্রিপুরাসারनि hukumu mukumu kemai thana naimano teisa abono muthang tubona tisai tubona bagui luwajikha Tripura Bwrwi Society Bailing wamung langa wamung nokhai wamung kisi wamung khuruk wamung tabuni jorabo aborok asuk nungjakliya wamungni jesa samung khlainani thangke swkangno warokchina si rungna nango o warokchina rungkhaisi jesa wamung phano wawi manai haini bagino tinini salo salini bagui warokchimung panda khlaijaka Nandonogor amsayo aro manjaka Tripura Mothani Chairman Narendra Chandra Deborma, Tripura Bwrwi Society ni Bonani Deborma, Tripura Bwrwi Society ni President Budulakshmi Deborma, Tripura Bwrwi Society ni Tangphang Monu Deborma akosong. Salini phurungmungo phurungnai hingke manjaka Srang Jatini Koktuma Thungnai Hiren Deborma, Panda Khaimanoti Koktuma Thungnai rono manjane adong rok sari khanarika tini Tripura Bwrwi Society ni naikolhak mabai chini traditional je wani samung nini japa hindi ba baling hindi ba langa dula
आमतेहाय लामथाय आमतेहाय जोंनि सिटिनि जे चेकहक रक आमतेरंनो जों गोमाय थांबाय मारकनो तैसा जों सिगाङावथ' बहुत जोंनि न'फ्रावबो जों जेनां मारकनो एटलिस्ट इन न'गो जेनांमाथ' इउज खायनाय न' खायाफोनो जोंनि सिटिनि जे जोंनि माने खोनिरंनो जों जानि जानोगो जखन खनबाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन रंनोबो जों सिरिना नांगौ आमनि बागै जों खायसा ट्रेडिशनल वानि जे स्लाममुं स्लाममुंनो स्लामनानि सिगां उइला जोंनि वारुक जिन्नानि न' नांगौबो सोलोंना नांगौ आमनि बागै दिनै जों 2 दिननि 9, 10 जों फेब्रुवारि दिनै 9 तारिख दिनै बाय खाना खायसा जों ट्रेनिं प्रग्रामाव जागावना रखा नन्दनगराव जोंनि त्रिपुराबुरि ससाइटिनि बादैबो आमचाइनि देयाव दङ इन्डिजिनियास वेलफेयार ससाइटिनि मेम्बार्स दङ आमनि बादै जोंनियाव एलाकानि जोंनि बुकुक सक दाकुब बर'बो दङ जों आबनो जोंनि दफानि तां बा जोंनि माने खोनो जों अबस्यया जों बसखाङाव जोंनि रिंराय बोथाय रिसा बोथाय आमतेहाय जोंनि लुबमानि आमतिरंनोबो जों बसखाङाव ट्रेनिं होनाय आमनि बागै दिनैखाय 2 दिन जों खायसा वारुका वामानि जों प्रग्राम ओजागो ट्रेनिं प्रग्राम खायजाखा हायनिनाय दिनै फार्स्ट ओपनिं दिनै जोंनि अकरा जोंनि सार नरेन्द्र चन्द्र वा कोई रकम वा तो बा कोई रकम मिनि बवा बाय बो लुको खाय वा खायसा आमनि जों जास्ट दिनै ट्रेनिं ओपनिं खायजाखा जिएरक इन्सुरेन्स खायने बागै वानाजाक रां खाथिनायनि बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफ्रु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंमा रोंनि इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानि बागै गोरोंदि निकोमा दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751002/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tawo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumaw korongei mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by korongei insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano
KADPA 128 nong geto romsa kakhok ni bar hakoto ni te khoksa Bangladesh ni BSF jon rokbai KADPA 128 nong geto romsa kakhok ni bar hakoto ni te khoksa Bangladesh BSF jon rokbai KADPA BOP amsini shimi kakshar chanjobo khok ni bar hakoto ni te khoksa Bangladesh KADPA 128 nong get ari amsete tibrawa hamna nai pro komla sakor BOP 150 number battalion yago romsa kha khokni chula te khoksa broi mong Shakibul Islam Najia Sultana Bosai Shakibul Islam Yaglo Group no Komla Sakor BOP Kakshar Horo Modopur Thani Yago Yapari Limani Modopur Thana wo Nangmuni Yakom Funogi Manyago Israng Salo Modopur Thana Bishalgor Bukhaste Dorbanago Tishaka Morok Bar Hakotuni Hine Shinimurika Mong Shakib Islam Ti Najia Sultan Te Khorok Sake Bangladesh Ti Mohammad Soikos Miya Patimo Shemanka Thane Talcha Sukan Komla Sakor Ari Amzaiti Shakib Ti Najia Radezeti Bangladesh Thangmani Yagorok Raksar Chanjago Komla Sakor KADPA Ari Ti Tibrawa Hamna Naike Manjaka Koktomote Shemanka Shal Kolok Romino Omohaike Komla Sakor Ari Amzaiti Bangladesh Barato Radezeti Thang Phai Klaijaki Tongo Hinai তোমার বাড়ি কোন জায়গায় বারাসাত মধ্যম তোমরা কোথায় গিয়েছিলে এখানে আসছি ঘুরতে কোথায় বলতে বাংলাদেশে বাংলাদেশে কি এখানে আসছি ঘুরতে কোনখানে ত্রিপুরাতে বিশালগড় এর আগে অনেকবার ঘুরেছি তোমাদের বিএসএফ কোথায় আটক করেছে 12টা তোমাদের বিএসএফ কোথায় আটক করেছে বিশালগড়ে ওঠে Ini kau berkok teman, amsun ni kau berkok teman, aja ni begitu cewek nanti serang jati.